lalu kemudian Fakhruddin Ar-Razi punya Mafatihul Ghaib, lalu kemudian macam-macam ya. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita sudah belajar semua yang ulumul Quran, bahwa kalau kita kita bagi dalam macam-macamnya penafsiran, itu kita punya tafsir bil ma'thur, kemudian tafsir bil ra'yi, masing-masing kemudian dikembangkan. Kalau tafsir bil ma'thur sudah berhenti karena periwayatan kan berhenti ya. Sementara tafsir bil ra'yi itu terus berkembang dengan berbagai macam metodenya. Contextualist approach itu bagian dari tafsir bil ra'yi ya. Meskipun sudah bandang turun al-ma'thurat itu juga diperhatikan ketika proses penafsiran ya. Meskipun contextualist approach adalah belongs to rational interpretation based on reason, tetapi of course we have to pay attention to, for example, prophetic tradition and so on and so forth. Still ya. Jadi Pak Abdullah Said tidak meninggalkan hadis, tidak. He pays attention to hadith ya, also of course authentic hadith in this case ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau dulu ada tafsir bil ra'yi yang itu kemudian memunculkan Fakhruddin Ar-Razi, lalu ada Zamakhsyari, ada lagi siapa yang tafsir bil ra'yi? Muhammad Abduh for example ya, atau Muhammad Syahrul dan seterusnya. Dan ini juga salah satu bentuk tafsir bil ra'yi lagi, itu adalah pendekatan kontekstualis. Nah, pendekatan kontekstualis harapannya itu bisa menjawab, we can answer ya, we could or whatever, we can answer the question, the contemporary question related to religion, related to humanity, related to politics and so on and so forth ya. Kira-kira begitu. Sedikit pakai bahasa Inggris supaya ada gayanya, itulah gaya-gaya. The second ya, alasan yang ketiga mengapa contextualist approach itu bisa kita terima juga adalah fleksibilitas Al-Quran. Al-Quran ini sangat fleksibel. Pertama, kaitannya dengan qiraat gimana Mas? Nabi ini mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, lalu selesai kemudian mengajarkan kepada para sahabatnya. Ketika mengajarkan kemudian Nabi Muhammad mempersilahkan qiraatnya beragam tidak? Iya. Kata Bani Tamim, ya saya bacanya wadduhi wal-laili idza saja, umpamanya begitu ya, pakai imalah. Tapi wadduha wal-laili idza saja juga oke, ya kan? Kayak itu di Quraisy ya. Lalu kemudian apa lagi? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, boleh ya. Dan ini ada, saudara sudah belajar qiraat kemarin ya, waktu pertemuan dengan Kiai Aksin Sakho ya, hadir semua enggak waktu itu? Enggak. Lah itu menarik sekali waktu itu, perbedaan qiraat, al-qiraat as-sab', qiraat al-ashr ya. Itu nah, pertanyaannya nih Mas ya, ini kan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ya kan, wahyu satu dari malaikat Jibril. Lalu kemudian para sahabat menawar, ya Rasul kalau bacanya begini boleh nggak? Terus mungkin komunikasi dengan malaikat Jibril, gimana Jibril, boleh nggak ya kira-kira? Ya boleh aja, itu sama artinya wadduhi, wadduhi. Ya oke, boleh. Terus ada lagi yang datang, ini maliki yaumiddin tapi dibahasakan maliki yaumiddin. Gimana nih? Gimana Jibril? Oke, ya boleh. Jadi fleksibel sekali. Jadi perbedaan qiraat, the difference ya, in terms of how to recite the Quran ya. Ini pada masa Nabi loh Mas ya. Jadi luas sekali. Nabi Muhammad itu jangan dibayangkan sangat streng. Tadi dosen-dosen Mbak Mas, dosen-dosen ada yang streng nggak? Ada yang kaku tidak? Nggak niru Nabi nih. Nabi itu biasa ya Mas ya. Biasa luas gitu, dan begitu satu qiraat. Kemudian keluasan Al-Quran, fleksibilitas Al-Quran itu bisa kita dapatkan dan nasikh mansukh ya. Panjang pembahasannya. Itu sewaktu-waktu ada orang bertanya tentang khamr ya kan, gimana hukumnya, dijawab oleh Al-Quran, oleh Nabi melalui Al-Qurannya, yas'alunaka 'anil khamri qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini sangat luas sekali ya kan. Ya kan, kalau sampean ditanya kan jawabnya kayak begitu pertama ya, kepada orang yang
kemudian terakhir nanti ada innamal khamru wal maisir. Sebelum itu ada apa namanya, wala taqrabus salata wa antum sukara. Nah, ini bertahap. Ini gaya nasikh mansukh, ada keluasan Al-Quran. Nah, keluasan Al-Quran dari sisi teksnya saja itu sudah luas, apalagi dari sisi penafsiran. Jadi it's not acceptable ya to claim that this interpretation is only the only true interpretation. Itu tidak bisa. Maka kita perlu fleksibel. Nah, jadi tafsir kontekstualis itu bisa diterima karena memang itu di dalam Al-Quran ada fleksibilitas dalam penafsiran Al-Quran. Keempat, pemaknaan, meaning ya, meaning of the Quran itu juga pemaknaan itu hanya bersifat perkiraan, betul nggak? Karena satu lafal bisa maknanya kan beragam, bisa ada diachrony. There is a diachrony in terms of meaning of a word ya. Ada perkembangan, pada masa lalu itu maknanya begini, pada masa ini maknanya berbeda lagi. Nanti Pak Abdullah Said akan menjelaskan itu. Nah, maka tadi itu karena pemaknaan itu sifatnya adalah perkiraan, maka sudah barang tentu kita juga punya hak untuk mencoba berijtihad memaknai kembali lafal-lafal Al-Quran yang kira-kira kemudian maknanya itu sesuai dengan konteks kekinian. Sebentar lagi. Kemudian yang kelima, argumentasi yang kelima adalah pengakuan atas kompleksitas makna. Ingat bahwa di dalam Al-Quran, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Ada ayat mutasyabihat yang itu kemudian bisa terbuka ditafsirkan oleh banyak orang, banyak para ulama, banyak kiai ya, banyak syekh, masyayikh dan seterusnya. Nah, kita itu juga bisa masuk. Artinya bahwa kontekstualis itu bisa juga ini argumentasinya ya. Kemudian argumentasi yang keenam, khusus kaitannya dengan ayat-ayat legal ya, ethico-legal, itu kita perlu memperhatikan konteks sosiohistorisnya. Bagaimana konteks itu kemudian diperhatikan, karena banyak hal kaitannya dengan hukum itu terkait dengan konteks dunia Arab waktu itu, kultur, tradisi dan macam-macamnya. Nanti akan didiskusikan pada masa tanya jawab ya. Dan yang terakhir, salah satu yang orisinal, salah satu yang menjadi argumentasi bagi Abdullah Said itu bahwa Al-Quran adalah ayat-ayat hukum ya, di dalam Al-Quran itu tidak setara tidak setara kandungan nilainya, value-nya tidak setara. Ada yang paling tinggi namanya obligatory values ya, ayat-ayat Al-Quran yang mengandung nilai-nilai wajib kayak rukun Islam, rukun iman, itu harus dipertahankan, ini universal sifatnya. Lalu di bawahnya lagi namanya fundamental values, ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai fundamental, nilai-nilai kemanusiaan kayak dignity of human being, karamah, kemuliaan manusia, keadilan, tanggung jawab, saling menolong, itu fundamental values. Ini juga sifatnya universal. Lalu di bawahnya lagi ada ayat-ayat yang bersifat protectional values ya. Protectional values itu ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai untuk menjaga nilai-nilai fundamental. Umpamanya salah satu nilai fundamental, kita tidak boleh merusak harta orang lain gitu ya. Maka di bawahnya larangan mencuri, larangan mengurangi timbangan, larangan macam-macam ya Mas ya. Nah, itu namanya protectional values. Nah Mbak, yang protectional values itu juga universal sifatnya ya, karena itu membackup fundamental values. Baru yang keempat ada ayat-ayat yang sifatnya adalah implementational values, ayat-ayat yang memiliki nilai implementasi. Ketika orang itu mencuri ya, itu kan berarti melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian memberikan punishmentnya? Maka ada potong tangan, pada ada ini dan itu ya kan. Nah, ayat tentang pencurian tadi itu tidak lagi universal secara letterleknya, sebab ini ada kaitannya dengan kultur. Jadi yang implementational values itu ada hubungannya dengan kultur Arab, tradisi Arab.
Nah, tetapi di sini bisa universal dengan memperhatikan maqasidus syariahnya, ratio legisnya, alasan hukumnya, illatul hukminya, kayak begitu ya. Baru yang terakhir ada ayat-ayat yang itu juga kultural sifatnya, adalah ayat-ayat instructional namanya, mengandung nilai-nilai instruksi untuk mengatasi problem pada masa Nabi. Problem banyaknya janda, banyaknya anak yatim, umpamanya begitu ya kan, banyak anak janda, anak yatim karena banyaknya peperangan. Lalu solusinya apa mas? Nah iya, waktu zaman Nabi begitu. Kalau di Indonesia nggak ada perang ya gak usah diaplikasikan, kira-kira begitu. Nah nantinya ya, jadi ini sangat kultural sekali untuk mengatasi problem-problem yang muncul saat itu. Ketika problemnya tidak ada, maka ini tidak diaplikasikan gitu. Atau syahadah, apa namanya, syahadahnya imro'ah itu kan harus 2 orang ya, sementara laki-laki 1 orang. Mengapa seperti itu? Yaitu kultural, waktu itu konteksnya memang berbeda. Nah kalau sekarang bagaimana ketika posisi kaum wanita sudah punya pengalaman berbagai macam hal dalam bidang hukum, dalam bidang ini, nah mestinya bisa satu-satu, umpamanya kayak begitu. Jadi makna literalnya tidak lagi universal, tetapi maqasidus syariahnya yang universal. Nah itulah argumentasi Pak Abdullah Said. Kalau ingin tahu banyak secara detail, ya miliki buku itu. Tapi ya silakan ya, kalau mau memperdalam dan seterusnya nanti itu. Bukan promosi, tetapi saya kasihan kalau nggak punya buku itu, nanti ilmunya nggak berkembang, maksud saya begitu ya. Kalau punya buku berkembang ilmunya. Elok banget ya Pak, saya memang jago kalau promosi, jago. Baik, tapi silakan kalau ingin, yang kalau tidak juga nggak apa-apa. Dan inilah argumentasi Pak Abdullah Said yang itu saya sebutkan di dalam kata pengantar, in my introduction to stated something. So jadi untuk memahami Pak Abdullah Said itu harus melalui saya sanadnya ya. If somebody wants to understand you, then please consult me. No. I'm just kidding ya. Okay. Thank you very much. Ini waktunya untuk Pak Abdullah Said, nanti terlalu panjang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Dr. Sahiron Syamsuddin who have give us an information about the thoughts of Professor Abdullah Said. And to know the detailed thoughts of Professor Dr. Abdullah Said, please welcome Professor Abdullah Said to explain his thoughts detailing. Okay, welcome. It's yours. Thank you very much, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Well, first of all, I would like to thank the college for inviting me to say a few words about the work that I do in the area of Quranic studies. I would like to thank Professor Sahiron for going through some of the details of the method that I propose for interpreting the Quran. I wish I could speak Indonesian, but my level of Indonesian is zero, nothing. But maybe when I come back later, I will be able to speak Indonesian. Inshallah, I will learn the language. Okay. Now the starting point
for any discussion about interpretation of the Quran is that the Quran, the Holy Quran, is our fundamental text. That is the source of our law, ethics, philosophy, and basically the guidance for us forever. We take it to be the revelation from Allah subhanahu wa ta'ala to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and it will remain always the guidance for us. But this guidance has to be interpreted. Many of our early scholars, from the Sahaba, from Tabi'een, and also later scholars, whether they are scholars of usul or fiqh or tafsir or hadith, they have done an excellent job in interpreting the Holy Quran for Muslims. The result of their interpretation is there for us to see in the books of tafsir, books of fiqh, and so forth. And we rely on those interpretations in our day-to-day life. Even when we perform the prayer, the salah, we follow those rules, those interpretations. Zakat, we follow those interpretations. Hajj, we follow those interpretations. And even in our day-to-day life, we follow those interpretations. But in the modern period in which we are living right now, there may be certain parts of the Holy Quran and some interpretations of those parts by our early scholars that we may need to have a look at. Let me just give one example. All of you are familiar with the ISIS or Daesh, or what do you call ISIS in English? ISIS, okay. You know that. Now, you probably know that very recently, in fact, almost 1.5 years ago, they issued a fatwa saying that it is all right for Muslims to buy and sell slaves, human beings, as slaves. You also know that there are many references in the Holy Quran to slaves. There are many references in hadith to slaves, and also in the books of fiqh there are many references to slaves. But you also know that in the modern period, in the 20th century, Muslim scholars, ulama, universally agreed that it is not all right for us today to buy and sell human beings. Slavery has to be abolished. When we read the Holy Quran in relation to the verses dealing with slavery, we will find that the Holy Quran does not encourage us to engage with slavery. It discourages us from engaging with slavery. It did not completely prohibit that practice at the time, because it would not have been possible to prohibit it, because that was a practice, well, most people around the world were engaged with. So it couldn't have done that, but it tried to discourage the practice. So when the society changes and the values of the society changes, to recognize that slavery should be prohibited, Muslim scholars took the position that slavery should be prohibited. Now, ISIS would argue that slavery was recognized in the Quran.
by the Prophet, peace be upon him, and by Muslim scholars in fiqh and the like, and therefore we have to practice that. People like me and many others would argue that that kind of interpretation of the Quran in relation to slavery related verses is not suitable. We need to read and interpret these verses contextually, meaning that there are some instructions in the Holy Quran that was very closely relevant or related to the context of the time, meaning the time of the revelation, the social, political, cultural, intellectual, and economic context of the time. When we interpret these verses that appear to be related to the context of the time, we take into account that context. And then when we interpret them in a different context, that is our time, where the social, political, cultural, economic, and intellectual context is changed, then our interpretation again has to take this context into account. So it is about taking the context of the time of the revelation and the context of our own time in interpreting certain Quranic verses. That's the basic idea of a contextualist approach. Now, contextualist approach is not a foreign idea. It is not a strange idea. You know, in Islamic tradition, we have lots of things that point to the idea of context. Asbab al-Nuzul is one of them. Why do fuqaha or the jurists look at Asbab al-Nuzul? To get a better sense of the context. We also have Nasikh and Mansukh. Again, that takes context into account. There are many usul in usul al-fiqh which actually ask the interpreter to take context into account. If you're issuing fatwa, the mufti has to be very familiar with the context. It is not enough for the mufti to have knowledge of usul and fiqh and tafsir. It is very important for the mufti to be aware of the context. Without that, there's no proper fatwa. And the same thing applies to the qadi and the judge and issuing judgments and the like. So there are lots of things in Islamic tradition that point towards a contextualist reading of texts. So it's not a very foreign idea. The other thing I want to mention is that a contextualist approach is not about putting forward whatever interpretation you want to put forward. This approach is guided by or constrained by a number of things. First, the interpretation must not go against a fundamental belief of Islam. Arkan al-Iman, for instance. It should not go against the fundamental practices of Islam. The Arkan al-Islam, for instance. It cannot go against halal and haram in the Quran. For instance, if the Holy Quran says that something is clearly prohibited, then a contextualist interpretation cannot say that it is permissible. It remains prohibited. There is a Quranic verse that says, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Riba is haram. A contextualist interpretation cannot come up with a view saying riba is halal. No, riba is haram. That's what the Holy Quran says. But we can ask questions about what exactly is riba.
there the contextualist interpretation might help, because there is no clear definition of riba in the Quran or in the Hadith. There are understandings. So the summary of this is that there are lots of things that constrain a contextualist interpretation. It is not about pushing your particular view of a text onto the text. It is a principled approach. It is constrained. It is guided by a range of Islamic ideas. And this is very important for us today. It is not just about slavery. It may be about certain verses that deal with women, for instance. You know, in the early Islam, at the time of the revelation, women did not have a very important position in society. Women were not necessarily equal to men in many cases. Women were not necessarily educated. They did not play an economic role in many societies. But today it's different. Today women are educated just like men. They have opportunities for jobs just like men. They look after their families just like men. And they manage businesses, companies, and the like just like men. So there may be some interpretations of some Quranic verses related to women that we may need to interpret contextually, because the context is so different now. We may have to think about those interpretations coming from the earlier times. So in summary, a contextualist interpretation is about this. It is about taking the context of the time of the revelation into account when interpreting the Quran. It is also about taking our own context today when we interpret the Quran. And when we do that, we must make sure that the interpretation does not conflict with the fundamental beliefs, values, and practices of Islam. And it is something that has to be guided and constrained by very important Islamic ideas. Thank you very much. I think I'll just... Perlu diterjemahkan belum? Tidak ya? Iya, cukup. Saya pikir jelas karena tadi ada introduction-nya tadi. Ya, intinya tadi memperkuat ya kan? Memperkuat bahwa perlu adanya penafsiran kontekstualis, memperhatikan konteks masa lalu dan memperhatikan konteks masa sekarang ini. Tetapi kontekstualis approach, pendekatan kontekstualis, jangan sampai melanggar arkanul iman, arkanul Islam, ya kayak begitu. Jadi tidak jaringan Islam liberal lah, kira-kira begitu ya, masih smooth masih. Dan yang paling yang sangat menarik juga adalah bahwa jangan halal haram itu juga kita harus perhatikan, ya kan, meskipun tadi kaitannya dengan ayat riba, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, itu ribanya haram, tetapi pertanyaannya apa yang mau dimaksud riba di sini? Nah, perlu kita memperhatikan konteksnya waktu zaman Nabi itu seperti apa ya ribanya, ya kan, yang sehingga kemudian menjadi haram itu apakah bunga bank termasuk riba atau tidak? Nah, itu silakan ditanyakan ya pokoknya. Nah, kemudian hal lagi yang penting ya tadi tentang perbudakan, ayat perbudakan kan ada di dalam Al-Quran ya, tetapi sebenarnya Al-Quran sendiri tidak mau melanggengkan perbudakan, slavery ya. Tapi akan dihapus, tetapi karena waktu itu susah untuk dihapus karena ada konteks waktu itu, ada konteks ekonomi, politik dan macam-macam, maka masih dipertahankan. Tetapi orientasinya adalah penghapusan slavery, ya, penghapusan perbudakan. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, silakan. Ini Pak Abdullah Said tidak bisa lama ya, jadi harus 2:30 will be back to the hotel ya, maka kemudian silakan ada waktu sekitar 30 menit untuk atau kurang lebihnya ya untuk bertanya apalah begitu. Suatu saat kalau Abdullah Said kesini lagi kita bisa ngundang lagi gitu ya. Ya silakan kalau mau bertanya.
Nanti saya catat terus. For the presentation, Ada banyak yang bertanya. two questioner. Okay. The first is Mr. Halim and the second is Short question ya, yang pendek-pendek aja ya. Nanti please mention your name first. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the time, Mr. Professor Abdullah Sa'id. I would like to ask to you about some scholar I think has used this contextual approach. For instance, Fadlur Rahman with his double movement, and Amin Al-Hulim, for instance, with Dirasah Mahawal Al-Quran. My question is, what is the difference between you and them in this contextualist approach? I think they also use a contextualist approach. They give a big attention in context, either in past or in the contemporary